बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हमें क़ायद-ए-आज़म और उसके साथियों ने लेकर दिया। इसका मकसद क्या था कि वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के साथ इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। बेसिकली ये मुल्क हासिल करने का क़ायद-ए-आज़म का मकसद ये था। जब पाकिस्तान हासिल किया गया तो उस वक्त मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने मसाइल बर्दाश्त किए, वो आप इस तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि ये तस्वीरें भी डिपिक्ट कर रही होंगी। कहते हैं कि हज़ार अल्फाज से बेहतर होता है कि कोई एक तस्वीर दिखा देना। तो ये तस्वीरें भी आपको बता रही होंगी कि पाकिस्तान ने उस वक्त कितने मसाइल को फेस किया, बर्दाश्त किया, और वो इंडिया से, भारत से हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे। क्यों पहुँचे थे? ताकि हम पाकिस्तान में महफूज रहें, सेफ रहें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। हमारे एक टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत ही पैथेटिक स्टोरी थी। वो कहते हैं कि उनके एक दोस्त ने बताया कि जब पाकिस्तान बना था तो उनकी जो फैमिली थी वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई थी। तो उस वक्त मसाइल ये थे कि वहाँ से जो फैमिलीज़ आ रही थी उनको यहाँ पे लेकर आना एक बहुत बड़ा मसला था कि वो कैसे आएँ। तो लोग जो है वो काफ़िलों की सूरत में वहाँ से इंडिया से निकल के यहाँ तक पहुँच रहे थे, और जब वो काफ़िलों में पहुँच रहे होते थे तो रास्ते में हिंदू उनके ऊपर हमला कर देते थे, सिख उनके ऊपर हमला कर देते थे। तो वो बड़ी पैथेटिक कंडीशन में, बड़ी माइजरेबल सिचुएशन से निकल रहे थे। तो लोग जो हैं वो अकेले फिर नहीं सफ़र करते थे, बल्कि वो काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। तो सिचुएशन ये थी कि काफ़िलों में बाज़ औक़ात एक ऐसी बीमारी आई हुई थी जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती थी। तो जब एक काफ़िले के अंदर किसी एक शख्स को वो बीमारी लग जाती तो लोग क्या करते, उस बंदे को वहाँ पे रास्ते में ही कहीं ना कहीं छोड़ देते ताकि वो बीमारी जो है वो दूसरे काफ़िले को अपनी लपेट में ना ले ले। इसी तरह कहते हैं कि एक औरत थी, एजेड थी काफ़ी, उसको उसके बेटों ने उठाया हुआ था, और उठाने का तरीका भी आपको पता है कि क्या किया हुआ था कि एक वो कपड़ा लेकर उसकी एक जोली नुमा बनाकर और उसके अंदर एक डंडा डालकर, एक ने आगे से कंधा दिया हुआ था, एक ने पीछे से, और दरमियान में वो बेचारी जो है वो लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में उनको वो बीमारी लग गई। अब सारे काफ़िले ने यह फ़ैसला किया कि अगर हम इनको साथ लेके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी जो है वो बाकियों को भी लग जाए और हम सारे जो हैं वो अपने मंजिल तक ना पहुंच सकें। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो औरत थी बेचारी एजिड बूढ़ी, उसको वहाँ पे रास्ते में बियाबान जगह पे, उजाड़ जगह पे एक दरख्त के नीचे छोड़ दिया, रख दिया। अब वो बेचारी चल नहीं सकती थी कि वो इनके पीछे आ जाती। तो काफ़िला वहाँ से आगे जब गुज़रा तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो आप उनको आवाज़ें देती थी। वो बेचारी पैथेटिक सिचुएशन में उनको बुलाती थी, इशारे करती थी। जिस आवाज़ में वो बोल सकती थी उसने बोलने की कोशिश की, चीखें मारने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। लेकिन काफ़िले को अपनी ज़िंदगी अजीज़ थी, वो बूढ़ी को वहाँ पे छोड़कर आ गए। तो वो काफ़िले वाले कई आगे कहते हैं कि हम सफ़र करते गए, लेकिन हम पीछे मुड़ के देखते थे तो वो उसकी जो सिचुएशन से हमें बड़ा दुख होता था, बड़ा अफसोस होता था, लेकिन मजबूरी थी। अब उस काफ़िले में उसके बेटे भी थे। तो आप ये अंदाज़ा करें, इमेजिन करें कि जिस काफ़िले में उस औरत के बेटे भी थे और वो उसको वहाँ पे छोड़ के आ रहे थे, तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, उन्होंने बाकी ज़िंदगी कैसी गुजारी होगी कि वो अपनी माँ को वहाँ पे बियाबान में, जंगल में छोड़ कर आ गए, उसको जानवरों ने खाया होगा, कैसे वो मर गई होंगी। बहरहाल ये सिचुएशन थी। तो वो काफ़िले वाले कहते हैं कि बाद में भी हम बहुत अरसा तक वो जो सिचुएशन थी उसको महसूस करते थे। हमें वो खौफ महसूस होता रहता था कि हमने एक बुढ़िया को जो है वो रास्ते में छोड़ दिया था। तो इस सिचुएशन में जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पहुंचे थे।
اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی مسائل تھے وہ اس کے الگ تھے کہ اس کو کیسے لوگوں نے ہینڈل کیا. وہاں پہ لوگ اپنی جائیداد پراپرٹی سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے ڈیفینیٹلی, اور یہاں پہ آ کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, اور انہوں نے دوبارہ سے محنت کی, کوشش کی اور خود کو اسٹیبل کیا. جب ایک بندے کا سارا کچھ ہی لٹ جاتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کر کے آگے زندگی جو ہے ایک نئی جگہ پہ ایک نئی پلیس پہ کیسے سٹارٹ کی ہوگی, کتنی سٹرگل کی ہوگی لوگوں نے, کس لیے, اسلام کی خاطر, کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ اسلام کی خاطر اسلام کے مطابق گزار سکیں, کتنی قربانیاں دی ہوں گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آج کل ہم کیسے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یعنی یوم آزادی کو ہم سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ یہ کچھ تصویریں دیکھیں کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کون سے انسٹرومنٹ ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ پاں پاں کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا جو ہے وہ قومی ساؤنڈ ہے یا قومی نغمہ ہے, کہ ہر گلی میں, ہر محلے میں کوئی خیال نہیں کیا جا رہا کہ آس پاس مسجد ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, آس پاس گھر ہے, کوئی بیمار ہوگا, نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس سچویشن میں ہم جسٹ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو وہ پاں پاں پہ لگایا ہوا ہے. کیا جیسے میں کہا تھا اپنے نوجوانوں کو کہ ہم بڑی مشکل سے اس ملک کو حاصل کیا ہے, تو آپ لوگ جو ہے اسے سنبھال کے رکھنا, سنبھال کے چلانا. اس پہ ان کا ایک پراپر شعر تھا, لیکن ہم نے کیا ہم جو ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں, تو جو بچے ہیں وہ جسٹ پاں پہ لگے ہوئے ہیں. اس کو ہم بہتر بھی کر سکتے ہیں, یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا نیشنل لیول پہ بھی کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہر سال ہم ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں جس سے پوری قوم کو, پوری نیشن کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو, اور ہم یہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی تھی, اور اس آزادی کے بعد ہم یہ کرتے جو ہے وہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اور دنیا دیکھے ان لوگوں نے جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی, اور آزادی کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام کے سنہری اصولوں کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے, ترقی کر لی ہے. لیکن ہم پھر بھیک مانگنے کے لیے بھی ان کے پاس ہی جاتے ہیں, رہنا بھی ہم وہاں پہ پسند کرتے ہیں. یہاں تو ہم جیسے جو ہے وہ حکومت کرنا پسند کرتے ہیں, بزنس کرنا پسند کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ تو ان کے لیے ہی ہے. تو بس فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے وہ وہاں سے ادھر آ کے حکومت کر رہے تھے, اب ہمارے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ادھر آ کے حکومت کر رہے ہیں. تو کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں پڑا. تو ہم اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی جو آزادی کا دن ہے اس کو ایک نئے انداز سے, ایک نئے طریقے سے سیلیبریٹ کریں, جس کو انڈیویجولی بھی اور مجموعی طور پر بھی ہم اپنا ایک امیج, بہتر امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو آپ بھی اپنی جو اوپینین ہے, آپ کی جو رائے ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.